Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan ikhwan kesempatan ketujuh di pembelajaran kitab Durus Lughah jilid yang pertama. Kemarin kita sudah masuk Dars ke-9 bagian yang Dars Tasik bagian yang kata sifat masih tentang naat ya. Yang sebelumnya kata sifat untuk nakirah. Baitun jadidun. Jadidun naat. Kata sifat dari isim yang nakirah juga. Baitun. Maka keduanya serasi. Naat. Naatnya nakirah. Baitunnya nakirah. Sama nakirah. Sementara pada materi sebelumnya naat dan man'ud kedua-duanya nakirah. Nakirah. Adapun dari 9 bagian yang antara naat dan man'ud ma'rifah dia. Bendanya sudah khusus dengan tanda ma'rifahnya ada alif lam. Al-mudarrisu al-jadid. Guru yang baru itu. Al-jadidu naat. Ma'rifah dia. Karena man'udnya juga ma'rifah. Al-mudarrisu. Sama-sama menggunakan alif lam. Alif lam ma'rifah di awal. Imbuhannya alif lam. Ini om. Ya. Naat untuk ma'rifah. Kalau sebelumnya naat nakirah tanpa alif lam. Baitun jaridun. Qalamun jaridun. Nah sekarang naat ma'rifah. Naat dari isim yang ma'rifah. Insyaallah nggak sulit. Ya, kita baca Ummu Aisyah Anwar latihan pertama dan Marinu. Nah, Ustaz. Tamarinu. Latihan. Latihan. Wahid. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Wahid. At-tabibul jadidu fil mustashfi. Fil Wat-tabibu apa? Fil 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 mustashfi. dia isim apa tuh? Mustashfa. Eh, iya Ustaz, afwan. Isim Isim maksur. apa namanya? Isim Isim maksur. maksur. Nah, majrurnya bil kasrah Muqaddarah. qaddara bukan fil mustashfi tapi Nah, Ustaz. Fil mustashfa. fi Amrika ya Anu, kan? mm, Fi nah, Amrika Ustaz. boleh nggak boleh fi Amriki. Ulangi Ya, nah ulang. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Wat-tabibul qadimu fil mustausofi. dokter yang baru itu. Dokter yang baru itu di rumah sakit dan dokter yang lama itu di Hmm. Mustausaf mustausof artinya klinik. klinik. Klinik Dan rumah sakit dokter kecil. yang lama itu di klinik. Klinik Puskesmas rumah kali sakit ya kalau di sini Ustadz. rumah sakit kecil aja. Puskesmas mungkin bisa. Ustadz. Betul. Isnan. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Pena yang patah itu di atas meja. Ini naatnya mana Naatnya al-maksuru. Man'utnya Man'utnya al-qalamu. keduanya sama-sama Sama-sama makrifah.
Salasa. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabiroti. Kipas angin yang baru itu di dalam kamar yang besar. Al-kabirati na'at dari isim yang Al-kabiroti naat hmm, dari isim eh fil ghurfati. Ghurfati. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. hmm, Bahasa Arab itu mudah. nah, kalau di sini Al-waladu Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Anak hmm, laki-laki kecil yang keluar dari kelas tinggi, itu. tinggi. Tawil apa? Oh iya, Afwan. Anak laki-laki yang tinggi yang keluar dari kelas itu sekarang adalah siswa dari India. Nah, betul. Naatnya mana sini? Om? Naatnya atau wilu, Nah, tawil. Tinggi. Kalau pendek apa pendek? qasiru, al-qasiru. Nah, Seda. Ana fil madrasati sanawiyati. Saya Saya di sekolah SMU. nah tingkat menengah atas kalau Timur Tengah. Menengah atas. Ya, SMA ya. Kalau di sini Sanawiyah SMP. Nah, Ustaz. Ada ya apa tuh? Sanawiyah. Eh, ya, ya, Maliziyah. ya, Indonesia. Unmasab. Nah, ya nasab. Ini tingkat dua dari kata asani. Sani kan tingkat dua. Sanawiyah tingkat menengah atas. Kalau dasar ibtida Ibtidaiyah. tidak iya dasar. Tidak. Sabah. Zahabar rajulul faqiru ilal waziri. Laki-laki itu pergi, laki-laki yang miskin itu pergi ke menteri. Nah, Al-Fakir sebagai Al-Fakir sebagai naat. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Zahaba fi'il Zahaba fi'al maudi. ar-rajul Arajul eh fa'il. fa'il marfu'un Marfu'un bid dhammah. wa huwa man'ut Wa huwa man'ut. Al-Fakir al-faqir naat. na'am ila harfu jar Ila harfu jar. Al-wazir. Isim isim majrur. majrur Turun bil kasroh. ثمانية Jalasab tolibul jadidu khalfa hamidin. Pelajar yang baru itu duduk di belakang Hamid. ini juga jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah. jalasa fi'il Jalasa fi'il madhi. at-talib At-talib fa'il. marfu' bi dhammah Marfu' marfu'un bid dhammah wa al-jadid wa huwa man'ut al-jadid wa huwa man'ut al-jadidu na'at khalfa
Alfa zaraf makan. mansubun Mansubun bil fathah. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhof. Hamidin mudhof ilaih. Majrurun bil kasrah. Khalfa di belakang. Kalau di depan apa? Amama. Amama. Tisa. As-sikinul kabiru haddun jiddan. Pisau yang besar itu tajam sekali. Sangat tajam. Asyarah. Man hadzal waladu shaghiru huwa ibnul mudarrisul jadid. Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Hmm. Dia Siapa anak kecil ini? ah, Siapa anak kecil ini? Dia anaknya Pak Guru yang baru. huwa domirun Domir munfasil. wa huwa Wa huwa mubtada. ibnu Ibnu khobar. wa huwa Wa mudhaf. huwa wa huwa mudhof. Al-mudarris Al mudarisu mudhof ilaih. Wa huwa mudarrisin iya. Al mudarisi mudhof ilaih. Wa huwa man'ut. al-jadidi. Al jadidi naat. Nah, bagus Aisyah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baca ulang dari atas tanpa diartikan biar hafal dan lancar. Tambah. Nah, Iqra. Ustaz. Iqra waktu. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Nan. Al- Al-qalamul maksuru alal maktabi. Thalatha. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Arba'ah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Khamsah. Al-waladut tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Sittah. Ana fil madrasati tsanawiyati. Sab'ah. Dhahabar rajulul faqiru ilal waziri. Thamaniyah. Ja- Jalasat jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Tis'ah. Asikinil asikinul kabiru hadun jiddan. Asyarah. Man hadzal waladus saghiru mudarrisul huwa benul mudarrisil jadidi. Ahsanti syukran Masya Anwar. Afwan Ustaz. Musalamah hadirah. Musalamah. Ustaz, belum selesai Ustadz. Nanti. Fadli. Nah, apa Ustadz? Belum bisa Ustadz. Ummu Nanti. Hamriana. Mungkin Ummu Hamriana langsung. Ya Ustaz. Wahid. Iqra waktu. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsaf. Artinya udah tahu Al-qal belum? Muhamriana. sudah tahu Kalau Ustaz. belum, kalau belum tahu, kalau ada yang belum tahu tanya ya. Nah, nah Ustaz insyaallah. Diartikan Sudah. Kak Ustaz? Tadi sudah kan? Oh Nggak ya. usah. Al-qalamul maksuru 'alal maktabi. Thalatha. Al-mirwah Al-mirwahatu al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabiri. fil Al-lughatul ghurfatil fil ghurfatil fil ghurfatil kabirati. arba'ah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Khamsah. Al-wad al-waladut tawilul ladzi kharaja minal faslil an
talibun minal hindi. Sid. Sita ana fil madrasatis sanawiyati. Sa panjang. Saba. Sa gitu. Fil madrasati sa. Oh, nah. Ana fil madrasatis sanawiyati. Nah, betul. Sabah. Sab'as zahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Samaniyah. Samania jalasa talibul jadidu khalfa Hamidin. Tis'ah. Is'a as-sikinul kabiru haddun jiddan. Masya Allah. Asyarah. Man hadzal waladus sagiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Nah, Muhammadiyana. Nomor 1. Atau jumlah apa nih kebanyakan? Nomor 1 sampai Nomor 1 jumlah ismiyah. atau ibu sebagai At-tabibu sebagai mubtada marfu'un marfu bid dhammah. wa huwa man'ut. Na'am wa huwa man'ut. Hmm. Al- Jadi itu Al-jadidu na'at. na'at marfu' juga bi dhammah. Marfu bid dhammah. Fi harfu Fi harfu jar al al-mustashfa isim majrur majrurun. majrurun bil kasrah. Hmm. Bil kasrah muqaddar Di annahu ismun. lianna ismul maqsur. Hmm. Seperti fi Amerika, fi Almania. Boleh nggak fi Ameriki? Tidak boleh Ustaz. Di dhammah kasrah majrurnya muqaddar. Tidak nampak. Kalau fil mustausafi majrurnya dengan kasrah Majrur bil kasrah uh, nampak. tanpa apa ya? Kasrah Kasrah zahirah. zahirah. Zahirah nampak. Mustausafi fi ya kan Om? Nah, Ustaz. Kalau mustashfa mana kasrahnya? Muqaddarah dibayang-bayangkan saja. Muqaddarah. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Wa huruf apa tuh waw? Waw huruf ataf. Huruf ataf. Huruf ataf. Apa sih huruf ataf itu? Huruf ataf itu sambung ya Ustaz. Huruf sambung, huruf penghubung. Huruf ataf penghubung antara dua kata. Kalimat. Kata setelah huruf ataf sama dengan kata sebelumnya. Huruf atafnya. Seperti asyamsu wal Wal qamaru qamar. fis samai. Matahari dan bulan di langit. Asyamsu mubtada, waw harfu Ataf. ataf, kata penghubung. Penghubung antara dua benda tuh. Maktuf. Al-qamar sebagai Maktuf ya Ustaz. atuf yang dihubungkan. Yang dihubungkan. Seandainya Ummu Hamriana menghapus huruf wawunya agak rancu kan? Asyamsul qamaru gitu. Agak rancu kan? Nah, Asyamsul qamaru. Matahari bulan. Ya kan? Dia ada penghubungnya. Itu dengan waw. Disebut harfu atfin. Waw atfin. sambung. Penghubung. Dan qamar itu serasi dengan sebelumnya yaitu dengan satu sama-sama apa Ber, nih? berharokat dhammah. Harfu Mengikuti ya dhamma Ustaz. marfu Marfu bid dhammah. sama-sama marfu itu mah. Ma'tuf itu yang dihubungkan, yang disamakan dengan asyamsu itu sama-sama marfu kan dhamma kan Selalu mengikuti ya Ustaz. lalu mengikuti
selalu. Kata sebelum, kata setelah waw gitu. Iya. Mengikuti kata sebelum waw. Waw atau. Gitu pun ini. Wat-tabi apa tuh? Wat-tabi. Wat-tabibul Wat-tabibul qadim. Nah, waw huruf apa ini? Waw huruf Atau Ustaz? ataf. At-tabib sebagai apa di sini? Ma, Ma'tuf. ma'tuf. Mengikuti kata tabib sebelumnya tuh. Sama-sama marfu kan? Nah, Ma'tufun. Al-qadim naatnya. Ulangi ya. At-tabibul jadid. at-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsaf. Ya, fil mustawsafi. Isnan. Oh, sudah dibaca tadi Ustaz. Eh, nomor berapa tuh? Sekarang nomor arba ya. Nomor arba. Arba kan? Apa nomor saba ya? Sudah selesai tadi Ustaz. Semuanya ya? Ah, semuanya udah selesai, Iya. afwan. Ada nggak? Udah selesai ya? Santi Om. Nah, Ustaz. Nah, syukran Om Hamriana. Tidak ada. Wan Ustaz, jazakallah khair. Lagi Om. Umut Turima mungkin? Nah, Ustaz, Artinya udah tahu semua belum? Insya Allah tadi udah nyatet di Ustaz. Saya baca Nah, yang kalau di Ustaz ya. boleh Tadi Om, soalnya Fadli. baca yang di buku ya. Boleh. Iqra waktu at-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Isnan. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Nah, alasan. Al Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Arba'ah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Khamsah. Al-waladut tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibu minal Kuwaiti. Kalau di buku Nah, saya Kuwaiti, kalau nah, buku saya India. cetakan lain Al-Kuwaiti, betul. Sittah. Ana fil madrasati tsanawiyati. Sab'ah. Sanawiyah SMA Ustaz ya? Nah, di Deh. Timur Tengah SMA. Kalau kita Sanawiyah SMP. Oh, nah Kalau kita Ustaz. SMA Aliyah. Aliyah. Aliyah ya. Mm-mm. Kalau Dah. Universitas Jamiah. Oh, Universitas Jamiah namanya Ustaz. Hmm. Udah kuliahan gitulah. Iya, nah, Jami'iyah. Jamiah. Sab'ah. Zahabar rajulul faqiru ilal waziri. Samaniyah. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidi. Khalfa Hamidin. Tanwin. Nama Oh, laki-laki. oh iya, Hamidin. Hamidin. Khalfa Muhammadin. Khalfa Abbasin. Khalfa Bilalin. Tis'ah. As-sikinul kabiru haddun jadi haddun jiddan. Bagus. Asyarah. Man hadzal waladul qasiru. Hmm. Shagir di sini qasir ya Ustaz ya. Apa Ah, ini qasir? Sagir kecil. Qasir pendek. Qasir pendek Sama. ya. Man hadzal waladul qasiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Nah, itu bisa mau terima. Mau terima nomor 7. Jumlah apa tuh nomor 7? Nomor 7 jumlah fi'liyah ya Ustaz ya. Yang tadi Betul? dipelajari Zahaba fi'il.
Fi'il madhi. Ar-rajul Fa'il Ustaz ya. fa'il marfu' bi dhammah Fu di dhammah wa wa huwa man'ut man'ut. al-faqiru Ini na'at. na'at marfu' juga bi dhamm Marfu di dhammah. ila harfu Harfu jar. Harfu jar. al-wa al-fujar al-waziri ismun As- Apa al-wazir itu Ustaz? is, menteri ismun majrur Ismun majrur ya Ustaz ya. isim yang dimajrurkan dikasrahkan Kasroh Ustaz ya. yang kasrah Oh, iya. Ismun kasrahnya nampak jelas apa nggak kelihatan jelas Ustaz. Berarti zahir ya. zahir kalau tadi fil mustasfa kasrahnya mana Kasrohnya tidak jelas berarti maksur. isim maksur ya Maksur. kasrahnya muqaddarah Maksur muqaddarah. bayangkan saja boleh nggak dibaca fil mustasfi om Tidak bisa boleh. nggak Tidak boleh. boleh Om. Bisa kan Kalau Ustaz pelan-pelan. alhamdulillah yang penting apa namanya sabar belajar bahasa Arab butuh ketekunan Nah, Ustaz. syukran Mu Fitri mungkin Mu Fitri langsung Hadir Ustaz. ada yang belum tahu artinya Sudah tadi. nah Iqra Tamrin. Bismillah. Tamrinu. kamarin Ikra. Ikra wa kama kutuba. kamarin gitu jamak dia Tamarinu. Iqra Ikra wa kutuba. At-talibul jadidu fil mustasfa. Salah. Salah. At-tabibul jadidu fil mustasfa. Wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. nan Al-qalamul al-qalamul maksuru alal maktabi. ada apa Al-mirwa al-mirwahatu al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. al mirwahatu artinya Kipas angin. nah, kalau al mikwatu Eh, Setrika. setrika arba'ah Al-lugatul arabiyatu sahlatun. khamsah Al-waladu al-waladu tawilu al-waladu tawilu alladhi haraja minal fasli al-ana talibun minal waiti. nah minal Kuwait Kuwait di mana Kuwait Kuwait, negara Kuwait. nah Timur Tengah juga Sita An- Ana fil madrasati tsaniyah ana fil madrasati sanawiyati 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 ada ya apa tuh yaun nasabi. Hasanah sanawiyah tingkat SMP kalau di sini kalau tingkat dasar fil madrasatil Satu ibtidaiyah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, aliyah jami'iyah kuliah jami'iyah. kemudian sabah Zahabar rajulul qasiru ilal apa ini? Ilal waziri, wazir menteri menteri. Somalia Jalasat jalasat talibul jadi jalasat talibul jadidu halfa hamidin. khalfa zarfu Zarfu makan mansubun mansubun bil fathah wa huwa mudaf wa huwa mudhaf. hamidin Hamidin mudhafun ilaihi
Majrur Majrurun. bil kasrah. Nah, khalfa di belakang. Kalau di hadapan, Amama. amama. Khalfa. Kalau di bawah, Tahta. tahta tuh. Sama kan? Zorof. Naam Tahta. Ustaz. Bukan tahtu, bukan tahti. Tapi tahta Tahta. mansub. Khalfa mansub. Bukan khalfu kan? Naam Ustaz. Bukan juga khalfi, khalfa mansub. Alfa. Tis'ah. As-sikinul kabiru haddun jiddan. Asyarah. Man hadzal waladul qasiru huwa ibnul mudiril apa itu? Huwa ibnul huwa ibnul mudiril jadidi. Nah, kalau cetakan lain al-mudarris. Huwa benul Huwa ibnul darris. mudarris. Nah, bisa dikuasai nih, Ummu Fitri. Insyaallah Ustaz sedikit. Latihan tentang naat dari isim yang Yang mana Ustaz? ma'rif. Ini semua Ma'rifah. latihan. Latihan tentang naat dari Isim isim ma'rifah. isim ma'rifah. Atau naat yang majrur fil ghurfatil Kabir. apa tuh nomor 3 fil ghurfatil kabi Nomor 3. Kabiri. bukan. Kabirati. Kenapa dibaca ti bukan tuh? Mengikut Mengikuti yang man'utnya. mengikuti man'ut yang sebelumnya. Sebelumnya majrur kan? Ya. Maka naat juga ikut majrur serasi. Oh, Ya, Om. ya, iya. Nah, Ustaz. Syukran, Ummu Fitri. Afwan Ustaz. Ummu Asih. Fadli Om. Naam. Iqra. Iqra waktub. Tamarinu. Artinya sudah tahu semua belum? Sudah ditulis Pak Ustadz. Nah, kalau belum tahu, tanyakan saja ya. Ya. Wahid. Tabibul jadidu fil mustashfa. Tabibul qadimu fil mustawsaf. Fi. Fil mustausafi. Apa artinya mustausafi? Di ini di klinik. Klinik mustausaf. Isnan. Nan al-qalamul maksuru alal maktabi. Salasah. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabiroti. Al-mirwahatu artinya Kipas angin. al-mikwatu Gosokan. Setrika. jika al-mil'aqatu Al-mi'aqatu tu al-mil'aqatu sendok ya. atau al-mindilu Al-mindilu. Aduh, al-mindilu. Aduh, apa ya? Lupa sapu lagi. sapu Sapu tangan. mi semua atau mi mil'aqatu mirwahatu mikwatu mindilun arba'ah Nah, mana tadi tuh? 4 Eh, Al-lughatu ar al tadi fasal. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Salah Pak Ustaz. betul. Sahlatun apa artinya? Mudah. Kalau sulit so' Sulit. Sobat sobatun. sa'batun khamsah Al-waladu
tawilul ladzi kharaja minal fasli ana talibun minal kuwaiti. Nah, al-ana zorfu, Al-ana zorfu makan. bukan zorfu Eh, makan dia. al-ana ini apa? Mana Pak Ustadz? Ini Ini keterangan tempat. bukan tempat. Apa? Tadi, tadi itu apa? Lupa lagi. Seperti al-yauma. Apa artinya al-yaum? Al-yaum tuh kemarin. Apa ya? Hari. Al-yauma hari ini. Ya hari ini. Aduh, Menerangkan waktu. keterangan Zorfu. zaman Pak Ustadz. Nah, zorfu zaman. Al-ana Zorfu sekarang. zaman. Al-yauma hari ini. Zorfu zaman kan? Zorfu zaman, ya, bukan zorfu makan, zorfu zaman. Zorfu zaman kata keterangan waktu. Keterangan Sip waktu. dah. Ana fil madros ana ana fil madrosatit sanawiyati. Ana domirun. Domirun mutasil. Bukan. Terpisah dia. Mut, munfasil. Munfasil. Wahuwa. Wahwa wahwa apa? Wahwa mubtada. Betul. Mubtada. Fi harfu Fi harfu jar al-madrasati. al madrosati eh, mudofun ilaih apa? Moduf mod moduf mod, Ismun. is, Ismun. Majrur. ismul majrur wahwa man'ut Wahuwa man'ud. As-sanawiyati. mudofun ilaih. Bukan. Oh, Bukan mudhaf. man'ut naat Na'at. Majrur bil. majrurul bil kasroh. Nah, na'at man'ud. Sama-sama majrur. Ya kan, Om? Naam. Sabah 7. Dahabar rojulul Apa? dahabar rojulul fakiru ilal waziri. Nah, mana naatnya? Mana naatnya waziri? Bukan kata Naat sifat. ini eh fakiru fakirun Nah, fakiru fakir. Lawannya apa al-fakir? al fakir rojulu. Lawan kata dari al-fakir. Nah, manut. Bukan, maksudnya fakir kan miskin. Lawannya apa? Oh, kaya. Lawannya Kaya, Ustaz. kaya. Zahaba rajulul ghaniyu. Goni. Ghaniyu. Kaya maksudnya. Sama nih ya, 8. Jalasa tolibul jadidu kholfa hamidin. Bagus. Tes. Asikinul kabiru haddun jiddan. Nah, panjangkan dikit. Hadun. Haddun. Asyarah. Min hadal Man. walad. Man Man. man hadal waladul qasiru huwa huwa benul mudarisil jadidi. Aduh, masih terbata-bata Pak Ustadz. Sabar, saya. Yang penting Mikir tekun ya. ini apa? Aduh ya Allah. Ini jangan pesimis, harus optimis insya Allah. Allah Pak Ustadz. Syukran. Ummu Asil la ba'sa Afwan Ustadz. Ummu Naila Siha mungkin. Fadli Om. Bismillah. Kita. Tamarin. Hmm. Iqra tub. Wahid. At-tabib
jadidu fil mustashfa wa tabibul qadimu fil mustawsafi. Isnad. Al-qalam al-qalamul maksuru 'alal maktabi. Al-mirwah Salasa. jadidatu fil ghurfatil kabirati. Naam. Arba. Al-lughatul arabiyyatu sahlatu. Tanwin nakirah sahlatun. Al Sahlatun. al al-lughatu sebagai Al-lughatu sebagai lughatun awal isim kalimat. awal Hmm. kalimat. Berarti apa? Awal kalimat Mudhofun nilai. bukan awal kalimat. Kita mengawali kalimat dengan lughah. Awal kalimat Belum paham Ustaz. mub- mubta Mubtada. nah, mubtada di awal kalimat tuh definisi mubtada tuh isim ma'rifah rafa yang letaknya di mana? Di awal kalimat tuh definisi mubtada di Umunailah. Nah, Ustaz. Itu ada di pelajaran berapa ya Ustaz? Pelajaran ketiga. Oh, nggak salah. Ana bergabungnya udah pelajaran ke-7, 6. Apa Omnya lihat di layar? Yang penting dihafal aja. Nah, Mubtada ialah isim ma'rifah definisi al-mubtada ialah isim ma'rifah, rofa, dan di awal kalimat. Contoh, tuh. al-qalam. Dia isim bukan fi'il mubtada, isim dia. Nah, Dan ma'rifah ada alif lamnya di awal, al-ma'rifah. Kemudian al-ma rafa bidhamma. Rafa bidhamma tuh marfunya bidhamma al-qalamu. Oh iya, Dan letaknya di awal. Boleh nggak maksurun al-qalamu? tidak boleh. Nah, jadi di awal. Bagi mubtada. Namanya jumlahnya Jumlah isim. jumlah isim, jumlah ismnya. Berarti al-lughatu tadi al-lughatu sebagai Eh, mubtada mubtada marfu'un marfuun bi dhammah wa huwa man'ut wa huwa man'ut Arabiyatu satu sahlatu sebagai apa? al Al-Arabiyatu sebagai mudhof bukan kan al-lugha man'ut tadi ya kan? Al-lugha man'ut al-Arabiyatu berarti sebagai ismun majrur bukan sih? bukan. Ini pembahasan kita tentang apa sih? Dari tadi kita bahas tentang apa sih? Tentang naat Ini. dan man'ut. Al Dan arabiyatu apa man'ut hmm, kalau man'ut berarti setelahnya eh naat. na'at, man'ut na'at, man'ut Mm, na'at. Sahlatun berarti sebagai informasinya. nah Apa dia? Sahlatun. eh, sahlatun sebagai naat. Bukan. Kan naatnya al-Arabiyah tadi. Naatnya al-Arabiyah tuh. Ini Umunailah. Seandainya kita hapus as-sahlatu tuh. Al-lughatul Arabiyah, bahasa Arab itu. Udah lengkap belum kalimatnya? Belum. Berarti perlu ada pelengkap kalimatnya yaitu Khobar. Nah, berarti sahlatun sebagai Khobar. gitu, khobar. Ya, Pelengkap kalimat. Khobar artinya pelengkap pelengkap kalimat. pelengkap kalimat. Itu namanya khobar. Kita ulang ya. Al-lughatu Al-lughatul arabiyatu sahlatu. hmm. Al-lughatu sebagai Al-lughatu sebagai man'ut,
Sahla Awal kalimat dulu. Sebutkan awal kalimatnya. Sebagai sebagai mub. mubtada. Bagus. Wa huwa man'ut. Wa huwa man'ut Al-Arabiyyatu. al-arabiyatu Sebagai kata sifatnya. Na. apa? Naat. Apa? Na'at. Naat naam. Kan setelah man'ut na'at. Man'ut na'at. Man'ut na'at. Man'ut na'at. Ya kan Om? Naam. Sahlatun. Sebagai naat. Lah, naat lagi. Pelengkap kalimatnya. Sebagai Pelengkap pelengkap kalimat. Apa istilahnya pelengkap kalimat? khobar. Sebagai khobar. Gitu Om. Coba diganti. Sahlatun menjadi indah. Bahasa Arab itu indah. Al-arabiyatu Al-lughatu. al-lughatul arabiyatul al-lughatul arabiyatu jamilatu. Nah, itu dia. Jamilatun sebagai informasinya kan? Naam. Informasinya pelengkap kalimat dari al-lughatul arabiyyah. Ada apa dengan bahasa Arab? Indah, mudah, ya kan? Naam. Itu informasinya. Berarti sahlatun sebagai Sahlat sebagai naat, al-arabiyatu bukan. sebagai pelengkap kalimat Apa artinya pelengkap kalimat? khobar. Khobar, 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 khobar. Naam. Ya. Coba aja dibuang kata sahla. Sudah lengkap belum kalimatnya? Belum Ustaz. Belum. Berarti sahlatun sebagai Khobar. khobar. Jangan bilang naat. Khobar. Naatnya sudah ada. Al-Arabiyyah tuh. Ya kan? Naam. Kan antara naat dan man'ut serasi kan? Antara naat dan man'ut serasi. Sama-sama ma'rifah tuh. Oh ya, Pasti sama-sama serasi. sama-sama Sama berarti. ma'rifah. Ya kan? Ya, Sahlatun ma'rifah atau nakirah? Mama lagi belajar. Nah, Sahlatun nakirah atau ma'rifah? pokok-pokok. itu apa sih? Lupa. Ada alif lamnya enggak dia? Sahlatun. Tidak, tidak ada Berarti nakiroh. nakirah gitu. Nggak bisa berlawanan. Harus serasi. Sama-sama ma'rifah. Antara naat dan man'ut. Sama-sama Sama-sama ma'rifah. makrifah. Berarti ini manutnya di alugotul al-arabiyah itu ya Ustaz. Nah, betul. Itu man'utnya. Al-lughatu saja. Al-lughatu itu Nah, man'utnya. Al-lughatu man'ut. mm-mm. Al-Arabiyah itu sebagai Al-arabiyah itu sebagai naat. ini ada berapa kata sih? Nomor 4 ini ada berapa kata dia? Ada 3 kata. Ada 3. Al-lughatu, Al al-Arabiyatu, sahlatun. Ada 3 kata ya. nah, Tersusun dari mubtada plus man'ut. Lalu mm-mm. na'at dan terakhir Nakiroh atau khobar. nakirah sebagai khobarnya. Ya, Masya Allah. Khamsah. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal fas al-waladu tawilul ladzi kharaja minal fasli al-ana talibi minal kuwaiti ana fil madrasati sanawiyati Sabah. dahaba rajulul faqiru ilal waziri Thamania. jalasa talibul jadidu khalfal hamidin Nah,
Tis'ah. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Asyarah. Man hadal waladul qasirun. Ulangi Om. Man hadal waladul qasiru. Apaan? Nah. Huwa ibnul mudarrisul jadidi. Ulangi. Huwa benul. Huwa ibnul mudarrisu jadi. Di sini digabung. Ibnu dan al-mudarris digabung. Jadi dua. Jadi satu. Ibnul. Huwa ibnul mudarrisul jadi dua apa? Perhatikan. Nah, Perhatikan. Seperti ini Om. Pola al-idhofah dia. Pola penggabungan dua kata benda jadi satu Om. Pola al-idhofah namanya. Ini Om. Dibaca di layar ya. Baca. Sayyaratu mudofun al-mudarisi mudofun ilaih. Sekarang dibaca gabung. Sayyaratul mudarisi. Nah itu. Ya Ratul Mudaris. Anaknya guru. Ibnul. Bentar, gak kedengeran nama suara motor berisik. Anak laki-lakinya guru. Ibnul. Ibnul mudarisi. Nah gitu. Ya kan? Mana pusing? Akhiran Akhirannya majrur. Naam. Huwa benul. Huwa ibnul mudarisul jadidi. Lihat lagi tadi. Huwa benul. Huwa ibnul mudarisil jadidi. Nah gitu. Mudarisi, jangan mudarisu. Syukron. Ibnu mudaf, al-mudarisi mudafun. Al-mudarisi mudofun ilaih. Nah, syukran. Munailah bagus. Syukron Ustaz. Umuningrum. Afwan, umuningrum berikutnya. Langsung nomor 1 Om. Wahid. Wahid. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsofi. Isnan. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Naam. Salasa. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil Ghur. Fil fil ghur. ghurfat fil ghurfatil kabirati. Arba'ah. Lil al-lughatul arabiyatu sahlatun. Bagus. Khamsah. Al-waladul tawilul ladzi kharajul minal Khar. fasl Kharaja. kharaja minal faslil ana talibun talibu talib talibun dan Kan dia ada alif lamnya tidak? tidak talibun minal Kuwait. Nah, talibun tanwin. Ya kan Om? Iya Ustaz. Kalau ada alif lam jangan ditanwin nih. Nomor 1 at-talibu bu. Ya kan? Naam. Naam. Kalau tanpa alif lam nakirah tanwinkan saja talibun bun. Ya kan Om? Naam Ustaz. Naam. Benar. Apa Ustaz? Saya Lupa. dah. Nah, Ana fil madrasatis sanawiyati. nah, sabah. Zahabar rajulul
Fakiro, fakiro, Lihat sebelumnya tuh. fakiru, Ar-rajulu. fakiru, Ar-rajulu. Betul? zahabar rojulul fakiru ilal waziri. Bagus. Zahaba. Fi'il apa dia? Zahaba. Zahaba fil madi. Ar-rajulu. Ar-rajulu fa'il ya, Sebagai Ustaz. fa'il. Marfu'un bidam. Marfun bidomah. Wa huwa man'ut. Wa huwa man'ut Al-faqiru. al-fakiru na'at. Marfu' juga bidam. Marfun bidomah. Lawannya Ila apa al-fakir? Al-fakir lawannya. fakir ghaniyu. Nah, zahabar rajulu. Ghaniyu. Ghaniyu. Zahabar Ghaniyu. rajulu. Sama-sama Ghaniyu. marfu'. Naam. Samania langsung 8. Jalasat talibul jadidu khalfa hamid. Nah, nama laki-laki tanwin kan? Khalfa. Khalfa hamidin. Bagus. Khalfa hamidin. Tis'ah. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Asyarah. Man hadzal waladul qasiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Nah, bagus. Muningrum. Syukran. Afwan Ustaz. Jazakallah Musyifa. khairan. Oh ya, ke Musyifa langsung juga. Fadli Om. Bismillah. Nah, Ustaz. Wahid. Wahid at-tabibul jadidu fil mustashfa wa tabibul qadimu fil mustawsofi. Senan. Dan al-qalamul maksuru alal maktabi. Alah. Salasa al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabiroti. Arba'ah. Arba'ah al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Khamsah. Khamsah 5 al-waladut tawilul al-waladut tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibu minal kuwaiti. Sit. Sit'ah ana fil madrasati tsanawiyati. Sab'ah. Sab'ah 7 zahabar rajulul fakiru ilal waziri. Thamaniyah. Samaniyah 8 jalasat tolibul jadidu khalfa hamidin. Tis'ah. Tis'ah 9 as-sikinul kabiru hadun jiddan. Hadun jiddan apa Ustaz? Sangat tajam. Sangat tajam. Kalau sangat besar, kabirun. Tajam. Kabirun jiddan. Kalau sangat mudah, sahlun. Sahlun jiddan. Asyarah. Asyarah 10 man hadzal waladu saghiru huwa benul mudarrisil jadidi. Huwa domirun. Huwa domir munfasil. Wa huwa mubtada. Wa huwa mubtada. Ibnu. Ibnu domir juga nah, Ustaz. Pas mubtada, sebutkan apa dia? Oh, khobar. Kabar. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf Al-mudarris. di mudhafun ilai. Wa huwa man'ud. Wa huwa man'ud al-jadidi na'at. Nah, misalkan Musyifa pelan-pelan ya. Syukran. Musyifa.
Afwan Ustaz. Mufelina mungkin coba. Mufelina. Wahid. Nah, Ustaz. Nomor 1. At-tabibul jadidu. At-tabibul jadidu fil mustasfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Isnan. 2. Al-qalamul maksuru ngalal muktabi. Thalatha. 3. Al-mirwatul jadidatu fil hurfatil kabirati. Arba'ah. Al-lughatu arabiyatu sahlatu. Khamsah. Al-waladul tawilu ladzi kharaja minal faslil ana tolibu minal hindi. Talibun. Bun. 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 Tolibun Talibun. minal hindi. Gitu. Sittah. 6. Ana fil madrasatil tsanawiyah. 7. Dhahabar rajulul faqiru ilal waziri. 8. 8. Jalasal tolibul jadidu khalfa hamidin. 9. 9. As-sikinul kabiru haddun jiddan. 10. 10. Man hadal waladu sakhiru. Huwa abnul mudarisil jadidi. Nah, bagus. Banyak simak Mufelina ya. Nah, Ustaz. Berikutnya Ummu Fidi. Wahid Ummu Fidi. Sayang. Ummu Fidi hadirah. Hadir Ustaz. Langsung. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. 9. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Berapa? Al-mirwahatu Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. 4. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. 5. Al-waladu tawilul ladhi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Bagus. Sittah. Ana ana fil madrasati thanawiyah Sanawiyati. thanawiyati. Karena man'utnya juga majrur. Kasra'um. Saya Ana fil madrasati thanawiyati. Fa panjang dikit. Fa. Thanawiyati. 7. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. Al-faqiru sebagai Na'at. Na'at. Man'utnya mana? Ar-rajulu Ar-rajulu. Ar-rajul sebagai khobar fa'il fa'il. Wa huwa man'ut juga. wa huwa man'ut. Zahaba fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Syukran. Masih Samanya. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. 9.
As-sikinul kabiru haddun jiddan. 10. من هذا من هذا الولد الصغير؟ هو ابن المدير هو ابن هو ابن المدرس الجديد. Ibu Nur Mudaris jadi bagus. Mufidi. Ibu Nur. Berikutnya Ibu Nur. Wahid. Wahid. At-talibul jadidu fil mustasfa. At-tabibul jadidu fil mustasfa. Wat-tabibul qadimu fil mustawsofi. Bagus. Hanan. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Salasan. Al-mirwahatul jadidatu fil gurfatil kabiroti. Arba'ah. Al-lugatul arabiyatu sahlatun. Khamsah. Al-waladut tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibun minal khindi. Sittah. Ana fil madrasatis sanawiyati. Sab'ah. Dahabar rajulul faqiru ilal waziri. Samaniyah. Jalasat talibul jadidu khalfal hamidin. Khalfa zarfu. Khalfa darfu makan. Mansubun Bil fathah. wa huwa Mudhof. Hamidin Mudhofun ilahi majrurun bil kasroh dohirah. Bagus. Tis'ah. As-sikinul kabiru haddun jiddan. 10. Man hadzal waladus sogiru huwa benul mudarisil jadidi. Bagus. Ibu Nur. Ummu Zainab masih sakit ya kayaknya. Enak badan Ustaz. Nah, melabar. Ummu Jamila tadi sepertinya simak beliau. Nggak sempat. Jamila. Ummu Salamah sudah bisa? Mungkin? Sudah Ustaz. Langsung Nah Ustaz. At-talibul jadidu fil mustasfa wat-tabibul qadimu fil mustawsofi. Senan. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Alasa. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Arba'ah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Khamsah. Al-waladu tawilul lazi kharaja minal faslil ana talibun min Kuwaitin. Sittah. Ana fi madrasatis sanawiyati. Sab'ah. Dhahaba ar-rajulul faqiru ilal waziri. Thamaniyah. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Tis'ah. As-sikinul kabiru hadun jiddan. 10. Man hadzal waladul qasiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Huwa dhamir Huwa domir munfasil. wa huwa mubtada. Wa huwa mubtada. Ibnu. Berarti kalau mubtada Khobar. khabar.
Ibnu mubtada. Ibnu mubtada. Ibnu khabar. Ibnu khabar Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Al-mudarrisi Al-mudarrisi isim majrur di kasroh mudhafun ilaih. mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Al-mudarrisi mudhafun Mudhafun ilaih. majrurun Majrur di kasroh wa huwa man'ut. wa huwa man'ut. Al-jadidi sebagai Al-jadidi na' naat. Naat. Wal idhofah ini sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudhaf yang disandarkan gitu, yang digabung. Nah, Ustaz. Kita menyandarkan, menggabungkan kata sayyarah ke al-mudarris. Mudarris sandarannya yang memiliki benda itu. Sayyaratul mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Kitabul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Baitul mudarrisi. Nah, itu dia sama Ibnul mudarrisi. Naam. Bukan Ummu Salamah. Ummu Dalilah, langsung Ummu Dalilah. Wahid. At-talibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Nah, Al-qalamul maksuru alal maktabi. salasa. Al-mirwahatul jadidu Jadi Al-mirwahatu jadidatu fil ghurfatil kabirati. arbah. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Khamsa. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil ana tolibun minal kuwaitu. Minal Kuwaiti. Min harfu jar. Naam Ustaz. Minal kuwaiti. Seta. Ana fil madrasati tsanawiyati. Sabah. Dhahaba rajulul faqiru ilal waziri. Samaniyah. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Is'ah. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Asyarah. Man hadzal waladul qasiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Huwa domirun. Huwa domir munfasil wa huwa mubtada. Ibnu Mudhof. Sebelum mudhof sebutkan lah mubtada apa? Khobar wa huwa mudhof. Al-mudarrisi. Mudhofun ilaih wa huwa man'ut. Al-jadidi. Na'at. Iya, syukran. Mudalilah. Ustaz. Ummu Keke. Wahid. Langsung. Ya Ustaz. At-tabibul jadidu fil mustasfa wat-tabibul qadim fil mustawsafi. Al-qalam maksuru ala maktabi. Al-mirwahatul jadidu fil ghurfatil kabirat. Lughatul lahatu. Al-waladu alladhi kharaja al-faslin ana talibun minal Kuwaiti.
ستة. أنا في المدرسة الثانوية. ذهب سبعة. الرجل ذهب ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. bagus. 8. جلس الطالب الجديد خلف حامد. نعم. 9. السكين الكبير حد جدا. 10. من ولد الصغير؟ هو ابن المدرس الجديد. ulangi. Huwa benul. هو ابن المدرس الجديد. Bukan. Huwa benul مدرسي. mudarrisi. Mudhaf ilaih. هو ابن المدرس الجديد. Jadi sama. Majrur juga bil kasrah. هو ابن المدرس الجديد. Nah, kenapa jadi di? Karena man'utnya juga majrur kasrah. Huwa dhamirun هو ضمير منفصل fasil wa huwa mubtada. وهو مبتدأ Ibnu مضاف setelah mubtada tertibnya. Setelah mubtada apa? خبر Khabar wa خبر huwa mudhaf. ومضاف Bagus. Al-mudarrisi mudhafun مضاف إليه wa huwa man'ut. مضاف إليه وهو منعوت. Al-jadidi الجديد نعت kata na'at majrur juga bil. مجرور بالكسرة. Nah, gitu oke. Pelan ya. Sampai sini jumpa kita ada semua kan? Jumpa lagi hari Selasa insya Allah. Besok kita istirahat dulu, murojaah sendiri. Jumpa lagi hari Selasa. Allahumma taqabbal minna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Allah. Baik, barakallah.